Nasa taas. Oo, nasa taas na yan. Kaso trapper kasi. Galing naman. Bilis naman na ito, umakyat. Pens, baka matrap ka dyan ah. Sige po. Di ko Nandun na na ata siya sa pinakatuktok eh. Lah! GG, nagbag ako. Yun. Lalang. Ang patunog lang. Unahan. Bawas. One down. Yung isa nakatakas, naka-board. Make board to, Pens. Dito ha. Enemy is near. Hit, sobrang puti eh. Nung naka-board. Sige po, kunin ko na lang yan. Ingat. Uy, naka-right tick. Ay ko, stick mo, hindi ko nakuha yung board. Yeah, let's go. Eto po, Ayun, sa natuktok taas, ko. 315. Dalawa pala sila. Wait lang, Pens ha. Aray ko! May pwesto lang ako. Sa likod pala na, open pala tayo dito. Nice one! Uy, shit! Naka-one tap! Nag-out. The safe zone is collapsing. Ayan sa harap mo, Pens. Sige. Yari ka ngayon. Let's go. Nag-out siya ng bongga. Release the smug perspective. Meron pa mga tao sa baba. Sige po. Actually, madami Pushing na dito. sa atin. Yan muna, Pens. Sa gilid natin, ma'am. Kanan. Yan. Okay. Nice. Marami sa baba ah. Apo. Nasa gilid na, ma'am. Nakaakyat na dyan ata. Sa Okay. kabilang Palit side. tayo ng baril. Release the smug perspective. Nandito sila kanina. Ayun. Sa may to, meral ko. May tao Ang din galing ko, dito. Mark, ko ah. Ayun oh. Bato sa kabila, meron din pala. Ito ba si Rytek, boy? Ayun. Oh. Nice one, Pens. May papunta sa'yo. Pasugod isa. Sige po. Eto, The bumaba safe zone dito. is collapsing. Classic din. Release the smug perspective. Okay, ko to. Get out of the smoke. Puno, meron. Sige, waiting lang. Go. Nice one, Pens. Isa pa dito sa ilalim ah. Ano yung mga deads ako? Mga ni. Left. Getting close.
close to victory. Let's go, mom. Likod natin, Pens. Sige po. Nasa baba sila, ha? Copy. Ito, oh. Tagal ng miss die ko. Dalawa dyan, Pens. Huwag mo muna i-push. Oh, nice Sige. one. Isa. Oh, nice one! Grabe talaga nga. Tawag naman ng tawag to. Hindi man lang nagtete.